Hi kids, welcome to Wise Words with Pastor Johannes. Today, we're going to talk about one of my favorite words, honesty. Honesty means to be willing to tell the truth and being sincere. How do we spell honesty? Honesty is spelled H-O-N-E-S-T-Y. Honesty. I want to tell you a story about a shepherd boy who would like to play tricks on people. He would go knock at a person's house and say, "Wolf, wolf, there's a wolf coming." And then the villagers would come out and try to help, but there was no wolf. And he keeps going, "Wolf, wolf, wolf." And the boy would laugh because everyone would get scared that there's a wolf. One day, a real wolf came. And the boy cried for help, but the villagers, they didn't believe because they're like, he keeps lying to us. There's no way he's being honest this time. And then the little boy was running after the sheep, and the sheep ran, and the boy learned a valuable lesson on the importance of honesty. So today, I want to see if you can tell which part of me is being honest. I'm going to tell you 3 things and you tell me if I'm being honest on each sentence or not. Okay? The first sentence that I'll say, if it's true, you say true. The sky is blue. Is that true or false? Fish can fly in the sky. Now, is that one true? The third one is we should always tell the truth. That one is also true. But good job, the second one is the only false statement. And honesty is important because the Bible tells us in Proverbs 12:22 that the Lord hates lying lips, but He delights in people who are trustworthy. So remember, being honest makes us be loved by God. God loves people that are honest. And so be honest today, wherever that you are. And we'll see you next week. God bless you. Hai pemirsa Mesbah Cilik dan para orang tua. Episode kali ini kita mau membahas sedikit bagaimana kita mengajarkan kejujuran kepada anak-anak kita. Sebagai orang tua Kristen, tentu saja kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita, terutama dalam hal kejujuran. Nah, di dalam Amsal 12 ayat 22, di situ dikatakan, bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Kejujuran itu bukan hanya dari mulut saja, bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi cerminan dari hati kita, dari hati orang tua yang takut akan Tuhan. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari kita setiap hari. Nah, jika kita mengajarkan dan menunjukkan kejujuran dalam perkataan, di dalam tindakan, mereka akan tumbuh dengan nilai-nilai yang kokoh. Ketika mereka melihat kita jujur dalam hal-hal kecil, misalnya ketika kita bersalah, kita mengakui kesalahan bahkan kepada anak-anak kita dan berkata jujur meskipun sulit, kita berkata benar meskipun sulit. Anak-anak akan belajar bahwa pentingnya integritas. Sebagai orang tua, mari kita sama-sama ingat bahwa Tuhan melihat hati kita. Kejujuran bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di depan orang lain, tetapi tentang hidup yang terbuka di hadapan Tuhan. Ajarkan anak-anak kita untuk berkata benar, berkata jujur, karena disitulah letak kekuatan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ajakan kita sebagai orang tua pada episode kali ini, mari kita ingat bahwa Tuhan melihat hati kita. Kejujuran bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di hadapan orang lain, tetapi apa yang kita lakukan setiap hari. Di dalam hal-hal kecil, kita menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kita adalah orang tua yang jujur. Dan anak-anak kita pun akan mengikuti teladan yang sudah kita berikan kepada mereka. Marilah kita bersama-sama belajar terus setiap hari. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang pelajaran yang baru. Sampai jumpa minggu depan.